ପାଠ 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 କିଛି ହବନି। କଣ ହେଲା? ହବନି। ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ବିଏ ପାହା ଗଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। କଣ ବାବା ହଉଛ? ବାବା କାଇଁ ଆସୁନି? ଚୁପଚାପ ବସ। ଲେଖ କହୁଛି ପରା। ଲେଖ। जदि दिएकर पाठ पढ़ी था काली को मोर पोस्ट को जाई पारि था से कोन मोर कथा सुनुची बापा मु पराय घर बड़ पुओ मु पाठ पढ़िले गाँ लोके कोन कहबे कहलु मु मो भाई मानु को पाठ पढ़ाइबी साहेब कहिबी आउ मो बापा रो सपन को पूरा करेबी ए देहर हाड़ मांस को चिपुड़ी मु सेमान को मुहरे हस फुटेबी हस बापा जन्मदिन को बड़ भाई चुमकी लगा ड्रेस आनिबो आमर जन्मदिन कोन फंपा अरे बापा देखला पुणी आउ तने चिड़ैला आजियो कटाउ काई चिड़ाउ छु कहलु से आउ केते दिन संग रहइबो जे नाही 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 आउ रहिबा दरकार नहीं काम मुंड ऊपर बुझ हबार नहीं भाई खूब शीघ्र गोटे छोटा केम्पा कोणा पूजा देखी पेली गावा जीवा खाइबो दिवो गोणा दाऊ दिवो हौ हला हला बापा मोर छोटा केम्पा पूजा हेले चलिबो किंतु भाई ये भाई पाई नो गोटा सेकंड हैंड बुढ़ी आनी की बाहागर कर दे कौन कहलु नहीं नहीं कौन कहलु मु सेकंड हैंड बुढ़ी कने बाहारी काई मु काई के छोटा केम्पा को बाहारी खाबो ना ना मु को बुढ़ी कने को बाहारी हां मु काई छोटा केम्पा को बाहारी ए छाड़ कहू
মাগুলি ছুটলো সে কে কি আছে भाई पणिया कोई खईचा रही गला इंजीनियर बाबू अदालत जदि केबे कौन मोर भूल होता है ताहले मते क्षमा कर दबु हेले मो पाई ए घर आशा भरोसा को माटी रे मिसई दियो ना बाबू माटी रे मिसई दियो ना केहू जन्मर पुण्य फल जोगु एई जन्मरे आमे स्वयं भगवान पाइछु भाई पिलाटी दिनर मो केबे भी पुराण भागवत किछि भी पढिनी किंतु ए कଳି जुग शेष होबा मो देखुछि आमरी घरे आउ एक जगन्नाथ आविर्भाव करिछंती सूर्य कोन हे कथा बोले कोन नाही तमे जानी लाभ कोन समस्ते होतो गोटिए लाउर मुदी कथा डाला ए कंपनी मु इंजीनियर मो जीवन सब क्षेत्र से कटा नदी कोन पाई मो काली तो जेमति जटी मु तक चाहि न तके बारे पुआ बाप
ସିନା ମୂର୍ଖ ମଣିଷଟା ହେଲେ ଆଜି ଜାଣୁଥିଲ ବା ମଣିଷ ପାଠ ପଢିଲେ ବଡ ହେଇଯାଏ। ମୂର୍ଖ ମଣିମୁଣ୍ଡି ଆପଣ ଲୋକ ସବୁ ଚୋଟ ପରି ଲାଗନ୍ତି। ହେ ବାବୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ହାକିମ ବାବୁର ମୁଁ ପିଅନ ଭାଇ। ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟ କରେଇବିନି ବାବୁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, କୋଦାଳ ଧରିବି। ହେଲୋ ରାଧାଲୋ ହେଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଏ ଦିହାତି ଓ ଦିଟା ହଉନି। জন্ম କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଆର ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ହେଲେ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ବାପା ତିରେ ଲୁହ ଆଖି ପଚାରିଲା ଲୁହକୁ, ଆରେ ଲୁହ ମୁଁ ସିନା କଷ୍ଟ ପାଉଛି ହେଲେ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଉତ୍ତରରେ ଲୁହ କହିଲା ତୁ ସିନା କଷ୍ଟ ସହିଯାଉ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? କାହିଁକି ନା ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ପରା ମୁଁ আমি ତମକୁ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଆଶା ଭରସା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ତାରି ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତମେ ଏହି ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲ। ହଁ ଭାଇ, ଚାକିରି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମୋର ହେଇଗଲା। ବାବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସାତ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ। କେମିତି କେଜାଣି କଣ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଦେଲି ଯେ ଘରକୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହୁଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ କଣ ପାଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ଶୁଣ, ତମମାନଙ୍କ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିଏ ଆସିଲ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ମାଟି ଭଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଦେବି। କିଏ ଆସିଲ? ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ହସ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଞ୍ଜୁଳା ଅଞ୍ଜୁଳା ଲୁହ। ଏ ହତଭାଗାଟା ପୁରା ଜନ୍ମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ।
रे